भारत बांग्लादेशनि तुंफ्लामु जरावनो बांग्लादेशनि बखाक्तै बाक्सासा बरक स्रांसाला आगरतला अभियाननि खरंथि साका बरकनि अमुनि कथक अभियाननो क्लाइसाका नालिया हास्ते हापां तै भारत हापा आबनो रगैनो आवकरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तै हास्तेनि जत्तो बर्डार आमचाय रगो ताबु क्राक नायचमनानि दागि मुरजाका स्रांसालनि सिमि आगरतला गानाव तमा आवकरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बहायनो अबति हायनो नुकजाका सालथां हांको पुलिस सुपार डॉक्टर किरण कुमार के बायथां बहायनो आवखरा चेक पोस्ट बासावै पार्टी उनो बो नायचमखा आवखरा बार बांग्लादेश हाखतर आरिवो बीएसएफ नि लगे लगे टीएसएफ बाहिनी ताय नायमथां रगनो बहायनो थेफाजाका मुसासुक सेलांमा सिंसा पार्टी मुंनो कातिरनान बागैनो राइट कंट्रोल बेन तै कामान तै टियर गैस रगनो लांगै नामसुक नायमथां बहायनो थेफाजागै दंगो पार्टी मुतिनै सालथां पुलिस सुपार कक्मा थुरे बिसिंगो साइकनारका अबाहाय तुंफ्लामुं जरावनो तुंफ्लामानि ककनो वानसुगै हाति बारसारगै आवखरा नखबै बार हाकतनि बांग्लादेश हाकतर बाय जे आरि तंगो आरो हायनो नांमासुक बीएसएफ दगबो नायमथां रगबो हायनो थेफाजागै दंगो ताबुक पुलिस बाहिनी बहायनो लगिवो बदर हाकतर नायथानिवो ताबुक ओखरजा ताय गोयेन्दा विभागनो बहायनो ताबुक नांमानि वार्निंग बो रहरजागै दंगो मुंसासुक कतब आकजब पातिया सकांनो कासुनान बागैनो अपडे खलाइजागै दंगो। हमारा तरफ से ऑलरेडी हम लोग पिछले एक हफ्ते से ऑलरेडी एक एडिशनल पुलिस पिकेट भी दे दिया है इधर 24/7 इधर सिक्योरिटी रहता है। उसके अलावा हम लोग बीएसएफ से भी रेगुलर टच में है, तो उनके साथ में हम लोग बॉर्डर एरियाज़ में और कम्युनिटी सेंसिटिव एरियाज़ में पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। आप जैसे कि आप जानते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मीटिंग भी होने वाला है जल्दी, तो इसी बैकग्राउंड में अभी बॉर्डर का बहुत ही अभी सिक्योरिटी बढ़ा दिया है और हम लोग भी बहुत सतर्क है और वॉच रख रहे हैं सिचुएशन को और अच्छा सा डिप्लॉयमेंट किया है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया है और रेगुलर पेट्रोलिंग एरिया डोमिनेशन और जॉइंट ऑफ किए हैं। आज के लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट है? आज के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगाए हैं, CSR और CRPF डिप्लॉयड है और उसके अलावा BSF से भी हम लोग टच में हैं और दोनों साथ में मिलकर जो भी एक्शन करेंगे साथ में मिलकर हम लोग प्लान किया है। उस तरफ क्या प्रोटेस्ट के लिए तैयारी चल रहा है? उस तरफ ऐसे हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हमारे भी वेरीफाइड नहीं है इसलिए समझ नहीं টেম্পেল বাজারতে হ্যাঁ টেম্পেল বাজার। আচ্ছা, ওখানে কি করতে গেছিলেন? বেড়ার লিখা হ্যাঁ বেড়ার লিখা। আচ্ছা, তো কতদিন আগে গেছিলেন আপনারা? 18 দিন 18 দিন 18 দিন আগে। তো আজকে ফেরত যাচ্ছেন, কোথায় থাকেন? বাংলাদেশের বঙ্গেরা। আচ্ছা, ঠিক আছে। কতজন আছেন আপনারা? আমি এক হয়েছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখানে কি ঘুরতে এসেছিলেন? না, বেড়াবার লিখা। বেড়াবার লিগা। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। বাংলাদেশ থেকে আমরা দাঁড়াইছি আমরা মিষ্টি নিয়ে স্বাগত করুন, দাঁড়ালে মিষ্টি খাওয়াই দেবো দাঁড়াতে। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। আমরা ভারতবর্ষের মিষ্টি বলে খুব খাইতে স্বাদ, তারা আজ্ঞায় আইব আমরা মিষ্টি লইয়া দাঁড়িয়েছি, তারা মিষ্টি মুখ করা মুখ। তার অভিপ্রায় কি? তার অভিপ্রায় তার কাছে, কিন্তু আমরা হলো আন্তরিকতার সহিত তারা লেগে অপেক্ষা করতেছে। মিষ্টি নিয়ে দাঁড়াইছি। আমরা শুনতে পাইছি যে বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক দল বিএনপি, তারা নাকি ভারত চলো অভিযান করে আখাউড়া পর্যন্ত আইসা তারা ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা তো সকাল থেকে দাঁড়াই দিচ্ছি তারার অপেক্ষায়। আমরার ফৌজিরা তো পরের কথা, আগে আমরারে পার করে তারপরে না তারা আমরার ফৌজিরার কাছে যাইতো। আমরা দেখুন তারার ভিতরে কতটা দম আছে, লেগে আমরা দাঁড়াইছি। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই
শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই। কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই।